ID हॉस्पिटलाचे थोडेशी काम म्हणजे जे ID हॉस्पिटल हे कॉमन लोकां खातीर जे डेली लोक वयता थंय आमचे थंय हे चालू आहा थंय कितें फॅसिलिटी आमकां जाय ते आमी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन सांगलेले आहा आनी हेल्थ मिनिस्टराचे ID हॉस्पिटलाचे डे टू डे मॉनिटरींग करता आनी सिंस आमचो फोंड्या आमदार ना ID हॉस्पिटलाचे इश्यूज कितें आसा भारतीय जनता पार्टीन डेव्हलपमेंट इतलो केल्लो आसा की डेव्हलपमेंट इज ऑन गोईंग मेडिकल फिल्डान सुद्दां काम जावपाक गरज आसा आमचे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जावं भरपूर काम भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान जालां आमच्या हेल्थ मिनिस्टराच्या सकयल जालां फोंड्यानूय ते पळयता कितें जर इश्यूज असले हातून मेडिकल फिल्डान बारीक बारीक इश्यू येत रावता आनी ते इश्यू आयले ते एड्रेस करपाचे आनी तेजेर इश्यूचेर कितें सोल्युशन काडपाचें काम सरकाराचें आसा आनी सरकार ते करयता जेन्ना आमच्या CMनूय सांगलेलें आसा आनी हेल्थ मिनिस्टरानूय फोंड्यान ID हॉस्पिटल हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतले आनी त्या खातीर तें कामूय चालू आसा इतलीच फॅसिलिटी ना अशें न्ही फॅसिलिटी आसा हेल्थ सॅक्टरान भारतीय जनता पार्टीन आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान भरपूर काम केलां आयज आमी पळयता सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जावं हांगा मडगांव तुमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं बरें काम भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वा सकयल आमच्या हेल्थ मिनिस्टराच्या नेतृत्वा सकयल जाल्लें आसा फोंड्यान सुद्दां कितें जर उरलां कितें आसा जाल्यार आमी आमच्या जे आसा काम आसता तें आमी आमच्या लिडरांक आमच्या मिनिस्टरांक सांगता आनी मिनिस्टर जर कितें आसा तें पुराय करतलो हें आमकां खात्री आहा इलेक्शना पयलीं जातलें हॉस्पिटलाचें कितें उरलां तें काम इलेक्शना पयलीं न्ही आतां रोखडेंच जातलें इलेक्शनाक 8 म्हयने भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन टू इलेक्शन काम करिना भारतीय जनता पार्टी म्हणजे जेन्ना इलेक्शन सोंपलें की नेक्स्ट डेच्यान आमी कामाक लागता आमी दुसरें इलेक्शन येतलें तेन्ना दुसऱ्या पार्टी भशेन न्ही नाजाल्यार दुसऱ्या पार्टी पळया इलेक्शन आयज ID हॉस्पिटलाचो इश्यू घेवन ते काँग्रेसचे खंय तरी देंवल्या येता ते केन्ना इलेक्शन फाटल्या 5 वर्सां पयलीं येयले आतां परते आयला आमचे एवरी डे कितें जर इश्यू आमचे आयले आमी ते मिडिया मुखार हाडिना पूण आमी ते एड्रेस करपाक रिड्रेस करपा खातीर आमी प्रयत्न करता आमी आमच्या HMA कडेन उलयता आमच्या CMा कडेन उलयता MSA कडेन उलयता आनी जे कितें इश्यू आहा ते सुटावो करपाक प्रयत्न करता आरे बाबा हांव तुका सांगता काँग्रेस इज म्हणजे 5 वर्सान एकदां काम करता अरे आयज फाटल्या आतां IDचो विशय ते आयज तांच्या लिडरांनी घेतला तो आतां इलेक्शन आहा म्हूण ते येयला मागीर आफ्टर 5 वर्सान ते परते येतले मदीं कांय नासता मदीं भारतीय जनताच पार्टी आसता भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते फिल्डार पूण तेंच्यांनी विशय घेतला तो सारको आसा वो रॉंग आसा ना विशय जायते आसा विशय जायते घेता विशय आमी घेता पूण लोकांची समस्या निवारण करपा खातीर आमी प्रयत्न करता आमचे सरकार प्रयत्न करता म्हणजे ID हॉस्पिटलाचो विशय सारको आहा म्हणटा तुमी खंय तरी कमी पडल्या ना कमी खंय पडल्या अरे सरकार म्हणजे ऑनगोईंग डेव्हलपमेंट मेडिकल फिल्डान डे टू डे इम्प्रुवमेंट जावपाची गरज आसा आनी आमचे सरकार ते करीत आहा न्ही रे आमचे सरकार ते करीत आसा कितेंय जर खंय कितें अडचण आयले लोक आमचे पर्यंत येयले जाल्यार आमी तो मिनिस्टरा कडेन व्हरता आमी मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरता आनी ते काम पुराय करता